स्पेशल ओटीटी 2025 ପାଇଁ କିଛି ଜିଓଗ୍ରାଫି क्वेश्चन डिस्कसन କରିବା। फास्ट क्वेश्चन होची केउं अंशरे ओडिशा उपकूलवर्ती समतल सबुठारु संकीर्ण। ऑप्शन रे अछि बालेश्वर समतल, ना महानदी त्रिकोणभूमि, ना चिलिका उपकूल, ना ऋषिकुल्या समतल। तो ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल जोठरे कि सबुठु संकीर्ण अणसारिया तार आंसर हो कौन ना चिलिका उपकूल। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। एवं 2 नंबर केउं दुईटी स्थान मध्य सातकोशिया नदीगंड रही। सोनपुर एवं बौद्ध, ना बौद्ध एवं सुनाखणिया, ना सुनाखणिया एवं बड़मूल, ना बड़मूल आउ कंटिल। सातकोशिया नदीगंड, सातकोशिया गंड कौटी रही ना तार आंसर हो सुनाखणिया एवं बड़मूल। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। 3 नंबर पूर्वघाटर वृष्टिछाया अंचल निम्नोक्त केउं अंचलटी अवस्थित। वृष्टिछाया अंचल केन्दुझर, ना कोरापुट, ना नुआपड़ा, ना संबलपुर। पूर्वघाट पर्वतमालार वृष्टिछाया अंचल तेरे रही कौन ना ताहा नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। 4 नंबर केउं चाष द्वारा ओडिशा रे मृत्तिका क्षय संगे संगे अरण्यर परिमाण ह्रास पाउछि। तेबे केउं चाष द्वारा सघन कृषि द्वारा, ना स्थानांतरित कृषि द्वारा, ना व्यापक कृषि द्वारा, ना सोपान कृषि द्वारा। तेबे तार आंसर हो कौन ना स्थानांतरित कृषि द्वारा। गोटे स्थान रे कृषि करूकी आ गोटे स्थान को नौछंती जेमती जंगल पड़ीकी, तेणु स्थानांतरित कृषि ऑप्शन बी राइट आंसर। एवं 5 नंबर ओडिशार केउठारे उभय चीनी एवं सीमेंट कारखाना रही। रायगड़ा, ना राजगांगपुर, ना बरगढ़, ना आस्का। चीनी कारखाना एवं सीमेंट कारखाना दीटा जाक रही कौटी ना बरगढ़। ऑप्शन सी राइट आंसर। एवं 6 नंबर भारतर केउं राज्य रे वृष्टि जल अमल पारंपरिक भावे करा जाय थाए। ऑप्शन अच्छी गुजरात, ना हरियाणा, ना पंजाब, ना राजस्थान। तेरे तार आंसर हो कौन राजस्थान। ऑप्शन डी राइट आंसर। एवं 7 नंबर ओडिशार हीराकुद नदीबंध योजना केउं पंचवर्षिक योजना काल रे स्थापन करा जायथिला। चतुर्थ, ना तृतीय, ना द्वितीय, ना प्रथम। तेरे तार आंसर हो कौन ना प्रथम पंचवर्षिक योजना। ए ऑप्शन डी राइट आंसर। एवं 8 नंबर जैविक चाष रे केउं उपादानटी प्रयोग करा जाय न थाए। सबुज सार, ना रासायनिक सार, ना जीवाणु सार, ना कंपोस्ट। जैविक चाष रे केउं उपादानटी प्रयोग करा जाय न थाए। तेबे तार आंसर हो कौन ना जैविक चाष रे आमे सबुज सार, जीवाणु सार, कंपोस्ट गुड़ा प्रयोग करिया, किंतु रासायनिक सार नह। ऑप्शन बी राइट आंसर। एवं 9 नंबर ओडिशार गोपालपुर अंचल रे कि प्रकार जलवायु अनुभूत हुए। मौसुमी, ना मरु, ना निरक्ष, ना भूमध्य सागरीय जलवायु। तेबे तार आंसर हो कौन ना गोपालपुर रे मौसुमी जलवायु प्रभावित हुए, समुद्रकूल अंचल। ऑप्शन ए मौसुमी हो राइट आंसर। एवं 10 नंबर ओडिशार अनुगुल और आठमल्लिक अंचल रे केउं मृत्तिका देखा जाए। पटु, ना लोहित, ना कला, ना बादामी। तेबे तार आंसर हो कौन ना अनुगुल एवं आठमल्लिक अंचल रे कला मृत्तिका देखा जाए। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। एवं 11 नंबर बालेश्वर रु कटक दे ब्रह्मपुर ट्रेन रे गले। बालेश्वर कटक तापर देखिए ब्रह्मपुर ट्रेन गले केउं क्रम रे नदी गुड़िक अतिक्रम करहब। ऑप्शन अच्छी महानदी, तापर ब्राह्मणी, तापर बैतरणी, तापर ऋषिकुल्या, ना बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, तापर ऋषिकुल्या, ना ऋषिकुल्या प्रथमे, तापर महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, ना प्रथमे ब्राह्मणी, तापर बैतरणी, तापर ऋषिकुल्या, तापर महानदी। तबे आम बालेश्वर कटक जावा पुणी ब्रह्मपुर को जावा माने उत्तर रु दक्षिण को डायरेक्ट जावा ओडिशार। तेबे को नदी गुड़ा प्रथम पाइबा जदि आम प्रथमे जावा बैतरणी, तापर पाइबा ब्राह्मणी, तापर महानदी, तापर जाइए ऋषिकुल्या। ता पूर्व आम नदी गुड़ी को आम अतिक्रम करके जापर। ए ऑप्शन बी राइट आंसर।
एपर 12 नंबर सालेम लौह इस्पात कारखाना केउं राज्य रे अवस्थित झारखंड ना तमिलनाडु ना कर्णाटक ना छत्तीसगढ़ सालेम लौह इस्पात ता होची कोठी ना तमिलनाडु रे रहिची ए ऑप्शन बी राइट आंसर। एपर 13 नंबर केउं स्थान निकट रे महानदीर सबुठारु बड़ उपनदी या सहित मिसी अछि बौद्ध ना कटक ना संबलपुर ना सोनपुर तेबे केउं स्थान निकट रे महानदीर सबुठारु बड़ उपनदी या सहित मिसी तेबे तार आंसर हो जिवो कोन ना सोनपुर ठारे सोनपुर ऑप्शन डी राइट आंसर। एपर 14 नंबर केउं नदीर उत्पत्ति स्थल ओडिशा रे नुहे बैतरणी ना बुढ़ाबलंग ना ऋषिकुल्या ना सुवर्णरेखा तेबे केउं नदीर उत्पत्ति स्थल ओडिशा रे नुहे कहिछि तेबे जदि देखिबा बैतरणी बुढ़ाबलंग ऋषिकुल्या एगुड़ा ओडिशा रु सृष्टि किंतु सुवर्णरेखा नुहे ए ऑप्शन डी हिजिबो राइट आंसर। 15 नंबर ओडिशा उपकूलवर्ती बालिया भूमि रे केउं फसलटी विशेष भावे करा जाई थाए अदा ना काजू बादाम ना हलदी ना धुआपत्र उपकूलवर्ती अंचल जो थी कि आम कौन करवा ना काजू बादाम जोटा कि काजू बादाम ए ऑप्शन बी हिजिबो राइट आंसर बालिया भूमि रे ऑप्शन बी राइट आंसर। 16 नंबर भूल जोड़ीटी को बाछीदबा अनुगुल रे आलुमिनियम ना बिलेईपदार स्पंज लुहा ब्रजनगर कागज राजगांगपुर सीमेंट तेबे कोटा भूल अच्छी आम जब देखा तेबे अनुगुल आलुमिना हो राइट आंसर। 17 नंबर केउं देश सहायतार अनुगुल ठारे एक आलुमिनियम कारखाना स्थापित होई अछि जर्मनी ना इंग्लैंड ना कनाडा ना फ्रांस तेबे तार आंसर हो कौन ना फ्रांस रो सहायतार ए ऑप्शन डी राइट आंसर। एपर 18 नंबर केउं जिलाटी ओडिशार उपकूल संलग्न नुहे जाजपुर भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा उपकूल संलग्न नुहे तेबे जदि आम देखा तेबे जाजपुर जदि देखा तेबे ताहा समुद्र कूल को लगी नहीं ये तीनोटी जगह लगी ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 19 नंबर कृष्णा नदी जल विवाद केउं केउं राज्य मध्य चालू रही कर्णाटक आंध्र प्रदेश ना कर्णाटक तमिलनाडु ना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेबे तार आंसर हो कौन ना कर्णाटक एवं आंध्र प्रदेश मध्य कृष्णा नदी जल विवाद चली ऑप्शन ए राइट आंसर। 20 नंबर भूल जोड़ीटी को बाछि दियो चंबल गांधी सागर ना कृष्णा राणा प्रताप सागर ना नर्मदा सरदार सरोवर ना सतलेज गोविंद सागर तेबे जदि आम देखा तेबे चंबल नदी रे गांधी सागर आई चंबल नदी रे मध्य राणा प्रताप सागर रही तेणु ये कृष्णा एवं राणा प्रताप सागर को जदि आम देखा तेबे यह ठीक नहीं ता भूल अच्छी कारण कृष्णा नदी रे नागार्जुन सागर डैम आउ श्री शैलम डैम अलमती डैम तुंगभद्रा डैम एगुड़ा सब रही तेणु ऑप्शन बी ठीक नहीं ए ऑप्शन बी हिजबार राइट आंसर। यापर 21 नंबर केउं धरणर अरण्य को दक्षिण भारत में स्थानीय भावे ससाल कहा जाए उपक्रांतीय शुष्क चिरहरित अरण्य ना उपक्रांतीय पार्वत्य अरण्य ना नातिशीतोष्ण पार्वत्य अरण्य ना आर्द्र पार्वत्य अरण्य तेबे तार आंसर हो कौन ना ससाल ना सलास होची कौन ना नातिशीतोष्ण पार्वत्य अरण्य ए ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 22 नंबर निम्नोक्त केउं चाप बलय रे वर्ष सारा ऊर्ध्वगामी आर्द्र वायु शीतल हेबा फल प्रचुर वृष्टिपात होता है उपक्रांतीय शांत बलय ना उपमेरुदेशीय लघुचाप बलय ना निरक्षीय शांत बलय ना मेरुदेशीय गुरुचाप बलय केउं चाप बलय वर्ष सारा ऊर्ध्वगामी आर्द्र वायु शीतल हेबा फल प्रचुर वर्षा होता है तेबे तार आंसर हो कौन ना
ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟରେ ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟରେ ଏଇ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦିନସାରା ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଉପରଓଳି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 23 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପାରିସ୍ଥିତିକ ତପ୍ତ ସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ? ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ, ନା ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ, ନା ପୂର୍ବ ଘାଟ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ତପ୍ତସ୍ଥଳୀ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବେ କାଳବୈଶାଖୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ବାଲେଶ୍ୱର ସମତଳ, ନା ମାଲକାନଗିରି ଉଚ୍ଚଭୂମି, ନା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ଅବବାହିକା, ନା ଉପର ମହାନଦୀ ଅଞ୍ଚଳ? କାଳବୈଶାଖୀ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବାଲେଶ୍ୱର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 25 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ? ବାଲେଶ୍ୱର, ନା କଟକ, ନା ଗଞ୍ଜାମ, ନା କେନ୍ଦୁଝର? ଲଙ୍କା ଚାଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଏ ଅପସନ୍ ସି ଗଞ୍ଜାମ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 26 ନମ୍ବର, ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି? ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ତାଳଚେର, ନା ଦାମନଯୋଡ଼ି ସୁନାବେଡ଼ା, ନା ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ, ନା ରାୟଗଡ଼ା ଆଉ ଥେରୁବାଲି? ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବେ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 27 ନମ୍ବର, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପତିତ ଏବଂ କୃଷି ଅନୁପଯୋଗୀ ଭୂମି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଧରଣର ଭୂ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିଛି? ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ନା ବିହାର, ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପତିତ ଏବଂ କୃଷି ଅନୁପଯୋଗୀ ଭୂମି? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 28 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀର ଅବବାହିକା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ନା ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ନା ବଂଶଧାରା? କେଉଁ ନଦୀର ଅବବାହିକା ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଋଷିକୂଲ୍ୟା, ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 29 ନମ୍ବର, ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ? ଗୁଲ, ନା ଖାଡ଼ିନ୍, ନା ଜହାଦ, ନା ଟନକା? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଜଳର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଗୁଲ ପଦ୍ଧତି, ଗୁଲ ମେଥଡ଼, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଖଣିଜଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ହେମାଟାଇଟ୍, ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍, ନା କ୍ରୋମାଇଟ୍, ନା ସିଡେରାଇଟ୍? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶିଳ୍ପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କିଏ ନା କ୍ରୋମାଇଟ୍, ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 31, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାର୍ଷିକ ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ? ଗଞ୍ଜାମ, ନା ଜଗତସିଂହପୁର, ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନା ସମ୍ବଲପୁର? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବାର୍ଷିକ ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ, ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା 3ଟି ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 32, କେଉଁ ଅଂଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ? ବାଲେଶ୍ୱର ସମତଳ, ନା ଚିଲିକା ଉପକୂଳ, ନା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ନା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ସମତଳ ଭୂମି? ତେବେ କେଉଁଟାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଓସାରିଆ ରହିଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ସମତଳ ଭୂମି? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଓସାରିଆ, ଆଉ ଚିଲିକା ଉପକୂଳ ସବୁଠୁ ଅଣଓସାରିଆ, ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 33, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ବାଲିଆ ଜମିରେ କେଉଁ ଫସଲ ବିଶେଷ ଭଲ ହୁଏ? କାଜୁ ବାଦାମ, ନା ଲଙ୍କା, ନା ଧୂଆଁପତ୍ର, ନା ହଳଦୀ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କାଜୁ ବାଦାମ, ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 34 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଦେଶର ସହାୟତାରେ ଅନୁଗୁଳ ଠାରେ
ନାଲକୋ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି? ବ୍ରାଜିଲ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ନା ଜର୍ମାନୀ ନା ଜାପାନ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାନ୍ସ ସହାୟତାରେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 35 ନମ୍ବର, ଉଷ୍ଣ ସ୍ରୋତ ଓ ଶୀତଳ ସ୍ରୋତର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବୃଷ୍ଟିପାତ ନା ବିକିରଣ କୁହୁଡ଼ି ନା ବାତ୍ୟା ନା ଅଭିବହନ କୁହୁଡ଼ି? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅଭିବହନ କୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 36 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକ ନା ଜଗତସିଂହପୁର ନା ପୁରୀ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା? ତେବେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ବି ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛି କି ନା ଜଗତସିଂହପୁର, ଯେଉଁଟାକି ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମିରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 37, ଚାଷ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଫସଲଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ସୋରିଷ ନା ଜଡ଼ା ନା ରାଶି ନା ବିରି? ତେବେ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ କିଏ ନା ଏଇ ଜଡ଼ା। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କାରଣ ସୋରିଷ ରାଶି ବିରି ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ ଆଉ ଜଡ଼ା ଅଲଗା ସିଜିନ୍, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 38 ନମ୍ବର, କେଉଁ ରାଜ୍ୟଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଜଳବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ କୃଷ୍ଣା ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ଜଳବିବାଦ, ତାହା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 39, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ? ଆଜମିର ନା କଦରମା ନା ଗୟା ନା ହଜାରିବାଗ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅଭ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି କଦରମା। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 40 ନମ୍ବର, ତେଲ ତାର ଉପନଦୀ ମହାନଦୀ, ତେବେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଦାବରୀ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନା ଶରାବତୀ ନା କୋଶି ନା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 41, ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କୋଇଲା ନା ଖଣିଜ ତୈଳ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ନା ୟୁରାନିୟମ୍? ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କିଏ ନା ସେ ହେଇଯିବ କୋଇଲା। ତେବେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 42, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀଟି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମହାନଦୀ? ତେବେ 2025ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 2025 ମସିହାରେ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ନହେଲେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବୈତରଣୀ ଗନାସିକାରୁ ବାହାରିଛି। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 43, କେଉଁଟି ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ବାତାବର୍ତ୍ତ ନା ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ ନା ପରିଚଳନ ନା ପାର୍ବତୀୟ ବାଧା? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ, ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ। ଏ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 44, ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପୂର୍ବ ଘାଟ ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ନା ଆରାବଳୀ ନା ହିମାଳୟ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ ହିମାଳୟ ଠାରେ। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 45, କେଉଁ ମେଘ ସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସ୍ତର ମେଘ ନା କପାସୀ ମେଘ ନା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ନା ଅଳକ ମେଘ? ତେବେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।